बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शैतान इंसान को हर वक्त अपने शिकंजे में लाने की कोशिश करता रहता है। जब शैतान बंदे पर हावी हो जाता है तो उस बंदे के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे पैदा करता रहता है। वो हर तरह से इंसान के दिलो दिमाग में ऐसे ख्यालात पैदा करता रहता है कि इंसान को अल्लाह ताला की राह पर चलने से दूर कर दूँ। शैतान इंसान के दिल में कभी ऐसे ख्यालात लाता है कि अल्लाह कौन है, किसने पैदा किया, अल्लाह का वजूद है कि नहीं। कभी इंसान के दिल में नमाज अदा करते हुए मुख्तलिफ़ ख्याल आते हैं और कभी बीमारी की हालत में इंसान वसवसे का शिकार होता रहता है। कभी हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों से तंग आकर सोचते रहते हैं, कभी गुर्बत की हालत हमको परेशान करती रहती है। कभी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा होता है कि पाँच जमात नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाजी के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है। इसी ख्यालात में नमाज में गुम होता है कि इमाम सलाम फेर देता है। इसी तरह हम सोच में पड़ जाते हैं, हम नमाज रोज़ क्यों अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किलात इन लोगों को पेश आती हैं जिनके जहन में जिनसी वसवसे शैतान डालता है। जब शैतान किसी औरत को आपके लिए इंतहाई हसीन करके आपके दिलो दिमाग पर हावी कर देता है तो फिर इंसान पूरी तरह से शिकंजे में आ जाता है। जिनसी ख्वाहिशात पर तमाम बुराइयों की जड़ बन जाती है। इंसानी जहन गंदे ख्यालात का मरकज़ बनकर रह जाता है। आखिर ये सारे ख्यालात हमको क्यों आते हैं? इन ख्यालात के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है? अगर ये ख्यालात हम पर हावी हो जाएं तो उनका हल किस तरह किया जाए? आइए पहले हम अहादीस मुबारका से इन ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आखिर में आपको ये वाक़या सुनाएंगे कि जब एक शख्स ने आकर हज़रत अली शेर खुदा से बताया कि मेरा जहन गंदे ख्यालात का मरकज़ बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी गुनाह समझते हो? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वाज़िह ईमान है। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमला हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई इनको बयान नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हम अपने दिलों में बुरी चीज़ें पैदा पाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया और वो कैसा है, इस तरह और चीज़ें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है। इसलिए कि हमें मालूम है कि ये बातें हैं और इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं कि हम इस पर इत्काद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह अज़ल से है और हर चीज़ का खालिक है, मखलूक नहीं है। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं, इनका क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरह ईमान है। इसलिए तुम इन वसवसों को दिल में पाने के बाद झड़क देते हो और उसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की लामत है। लिहाजा इन ख्यालात और वसवसों से परेशान न हो। इनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। बाज़ उलमा ने वसवसों में मुब्तला अशख़ास की तसल्ली तस्कीन के लिए कहा कि जिस तरह चोर इस घर में जाता है जहाँ कुछ मालो मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर वसवसे डालता रहता है। बुरे ख्यालात का आना शैतान का एक अमल है। शैतान वसवसों के ज़रिए इंसान को अपने रब से दूर करने में हमेशा से ही कोशिश में लगा हुआ है और क़यामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। इसकी कोशिश यही होगी ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया है। इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाज़त कतन नहीं दी गई। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेक काम करने की तौफीक दी गई है। मोमिन के दिल में वसवसों का पैदा होने से मोमिन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमिन जो नेक काम कर रहा होगा, अल्लाह ताला मोमिन को नेक काम के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम रहते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्त रवि इख्तियार करते हैं और वो हर वक्त वसवसों में ही रहते हैं। सोते, उठते, लेटते,
گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا، اور وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کرتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مددور سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق ہو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں ہے یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا ہی نہیں۔ ہم کو 5 وقت کی نماز جماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ حج زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات پہ نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو، اور اگر آپ اس عمل کو اپنا لوگے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، آپ کے ایک کلک سے چینل کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔